वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जब हम अजीम बाप की बात करते हैं तो अब हमें एक ऐसी पर्सनालिटी ने ज्वाइन किया है जो नो डाउट एक बहुत ही बेहतरीन उस्तादों के उस्ताद हैं, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन फैमिली मैन हैं। मैंने इनको खुद देखा है जिस तरीके से ये अपनी फैमिली और अपने बच्चों को हैंडल करते हैं, और इनका तो एक रूल ऑफ थंब है कि जब ये घर चले जाते हैं तो अपने मोबाइल को ऑफ करके साइड पे कर देते हैं, क्योंकि वो वक्त इनकी औलाद का होता है। मैं बात कर रही हूँ कासिम अली शाह की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का टॉपिक मैं अभी थोड़ी देर पहले देख ही रहा था लाइव, मुझे ख्याल आया, मैंने चाहा कि मैं जैसे ही प्रोग्राम में शामिल हूँगा तो फिर इसका तज़किरा करूँगा, इस ख्याल को मैं बयान करूँगा। हम कितने अजीब लोग हैं करामत साहब। देखिए कि हम एक ज़िंदा इंसान की कदर नहीं करते। आप देखिए कभी ईद पे, शबरात पे, 9 मुहर्रम को ख़ास दिन है, कब्रिस्तान आबाद होते हैं, सारे फूल बिक जाते हैं, अगरबत्तियाँ जलाई जा रही होती हैं। वो जिंदा बंदा जो कभी जिंदा था उसको जफ्फी डाल लेते, उसके हाथ पकड़ लेते, उसके पाँव दबा देते। मैं तो कहता हूँ शायद उसे वो फल खुद खिलाते तो चंद दिन ज्यादा जी लेता, लेकिन हम जाने के बाद कहते हैं हाय साडा अब्बा, हाय हमारा बाप कितना कमाल, छत चली गई सर के, हाय हाय हाय। तो जिंदा इंसान जो आज घर में मौजूद है, खुदारा उसकी कदर करें, उसके पास बैठे। और हमने अपने बुजुर्गों को अकेला कर दिया। जुगन मेरे वालिदैन हयात है, मैं रोज, मुझे सुन रहे होंगे इस वक्त अम्मा अब्बा, मैं रोज अगर हो सके सुबह शाम, नहीं तो कम से कम शाम में रात में 2 घंटे जाके बैठता हूँ और सुनाता नहीं हूँ, सिर्फ सुनता हूँ। ये हमें जो सुनाने की आदत पड़ गई है ना, ये भी बड़ी गलत है। हमें सुनना चाहिए। वाह वाह। वो क्या कहना चाहते हैं, उनके क्या जज्बात है, उनकी क्या ख्वाहिशें हैं। हम बच्चों को लेके जाते, उंगली पकड़ के ईद पे बेहतरीन शॉपिंग करवाते। यार बाप को भी सूट चाहिए, उसने भी कुछ पहनना है, उसकी भी ख्वाहिशें हैं। मैं पहली बार जुगन साइकिल की काठी पे बैठ के अपने वालिद के साथ वापडा हाउस गया। पेस्ट्री मुझे याद है आज भी, उनके एक दोस्त कहा करते थे पेस्ट्री नहीं पेस्ट्री, मुझे पेस्ट्री खिलाई। यार आज मेरी सवारियां अगर उनके काम नहीं आ सकती, मेरे वसाइल का, मेरे रिसोर्सेज का क्या फायदा। सुभान अल्लाह। हम कितने अजीब लोग हैं। हम ख्वाहिश, तमन्ना, हसरत और एक गिले के साथ जीते हैं। काश इंज ना होता, काश इस तरह हो जाता। अल्लाह के बंदो, जो जिंदा ये खूबसूरत रिश्ते मिले हैं, बाप का रिश्ता, माँ का रिश्ता, कभी फटी एड़ियां देखिएगा अपने बाप की, उसकी थकावट देखिएगा पूरी जिंदगी की, उसका झुका कंधा, झुका सर, झुकी आंखें देखिएगा, वो थक गया। आप कभी आगे बढ़िए, जफ्फी डाल लीजिए, और जफ्फी ऐसी जफ्फी जो ठंड डाल दे। मैं तो यही सीखा हूं कि हमें इन रिश्तों को, अली वकार साहब, कभी नहीं कहना चाहिए दुआ करें, बेबे मेरे वास्ते दुआ कर, अब्बा मेरे वास्ते दुआ कर, कभी नहीं कहना चाहिए। सेवा ऐसी करो, खिदमत ऐसी करो, कलेजे से दुआ निकले। बेशक, क्या कलेजे से दुआ निकले। मेरी दूसरी भी खुशकिस्मती रही, काठी के बाद मैं काबे में अपने माँ बाप के साथ था। सुभान अल्लाह। और मुझे लग रहा था कि वो अर्जियां पेश कर रहे हैं और मेरा मालिक सुन रहा है। वाह, कौन सी दुआ होगी जो उस वक्त नहीं सुनीगी। वो कितनी दुआएं तो आज पूरी हो चुकी हैं। हुजूर वाला, आप जहां माँ की अजमत, माँ की कदर करते हैं, अपनी बाप की भी कदर कीजिए। आपको खबर नहीं है कितनी तकलीफें काट के, कितनी मुश्किल से उसने आपको पाला है, क्या कुर्बानियां दी हैं। और आज मैं स्टार्ट आपका सुन रहा था, एक्नॉलेज करूंगा, मेरी बहन आप कमाल बोले, आप कमाल बोले। अगर आज ये मौजू ना होता, ये बड़ा मिसिंग है, मीडिया पे बात ही नहीं होती। लेकिन मुझे एक बात बताएं, हम जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो माँ को जाके जफ्फी मारते हैं, आई लव यू मामा, माँ की गोद। क्या बाप का जी नहीं चाहता कि उसको कोई गले लगाए, उसको जफ्फी मारे और कहे बाबा आई लव यू। मैं जब अपने बच्चों को ना, जब भी वो आके मुझे रात को कहते गुड नाइट मामा आई लव यू, तो मैं कहती हूँ बाबा को गुड नाइट कहो। अब गुड नाइट कहते हैं, फिर मैं कहती हूँ से आई लव यू। तो फैसल भी जरा सा वो जो कहते हैं ना, कभी कभी अनकंफर्टेबल सा हो जाता है। तो मैं इसको यही कहती हूँ कि जानी अभी ये चीज थोड़ी ऑड लगती होगी, जब वक्त गुजरेगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो तब यही आई लव यू जो है वो एक एनर्जी का बूस्ट देगा। बेशक है। हर इंसान की ख्वाहिश है कि उसे प्यार मिले, उससे लाड किया जाए, उसे गले लगाया जाए। माँ और बाप दोनों
جب ماں کے گلے لگتے ہو تو باپ گلے لگائے نہ لگائے آپ خود جا کے ان کے گلے لگ جائیں. ان کی بھی یہ ضرورت ہے اور خواہش بھی ہے. جی علی بھائی. جی میں بھی اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں جو شاہ صاحب نے کی اور آپ نے کی. کہنا تو کچھ اور چاہ رہا تھا لیکن ابھی میں کچھ اور بات کر دیتا ہوں. ایک نوجوان رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور شکوہ لے کر گیا شاہ صاحب. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے ایک شکایت ہے کہ میں جو کچھ کماتا ہوں میرا باپ خرچ کر دیتا ہے. حدیث ہے میرا باپ خرچ کر دیتا ہے. حضور نے ساری بات تحمل سے سنی اور فرمایا جا اپنے باپ کو لے کر آ پھر فیصلہ کروں گا. وہ گیا. اب اس کے جانے سے پہلے کسی دوسرے نے جا کے باپ کو بتا دیا کہ تمہارا بیٹا رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ مقدمہ لے کر گیا ہے. باپ کو بہت رنج ہوا. اس نے سر نیچے کیا, سر جھکا ہوا تھا اور وہ آہستہ آہستہ بیٹے کا سہارا لے کے چلتا ہوا آ رہا تھا اور راستے میں کچھ سوچتا آ رہا تھا. آپ یہ دیکھیے کہ باپ کی وہ جو احساسات تھے وہ اللہ کے ہاں کیسے مقبول ہوئے. ادھر رسول اللہ پر وحی نازل ہو گئی اور اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب وہ جو بزرگ آ رہا ہے اس سے پہلا سوال آپ یہ کیجئے گا کہ وہ کیا سوچ کے آ رہا تھا, مقدمہ بعد میں ہوگا. وہ پہنچا. حضور نے پوچھا کہ بتائیے کہ آپ کیا سوچ رہے تھے. انہوں نے کہا میں قربان آپ اللہ کے سچے رسول ہیں کہ میرے دل کی بات اللہ نے وہی کر دی. انہوں نے کہا میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج اس نے مجھے شرمندہ کر دیا کہ میں نے اس کے مال میں تصرف کیا. میں یہ سوچ رہا تھا اور وہ راتیں سوچ رہا تھا کہ جب یہ کھانستا تھا اور میں ساری رات سوتا نہیں تھا کہ یہ دوسری دفعہ نہ کھانسے. اس کو ایک درہم کی ضرورت ہوتی تھی تو میں کتنے چھپا کے رکھتا تھا کہ خود بھی نہیں کھاتا تھا کہ کہیں اس کی ضرورت نہ سامنے آ جائے. فرمایا کہ میں اس کو توانا کرنے کے لیے کیا کیا نہیں لاتا تھا اور آج جب میں اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آ رہا ہوں تو میرے دل میں یہ آرزو ہے کہ اس نے آپ کی بارگاہ میں شکایت کر دی کہ میں اس کے مال میں تصرف کرتا ہوں. یہ سارا کچھ جب حضور کی بارگاہ میں ہوا اور حضور علیہ السلام نے سنا اور آپ کی چشمان مقدسہ سے آنسو بہ رہے تھے اور پورا کا پورا صحابہ کرام رو رہے تھے کہ یہ کیا ماجرا پیش آ گیا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی جو دل کی بات تھی بتا دی, آپ مالک ہیں فیصلہ کر دیں. حضور علیہ السلام جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ نوجوان خبردار سن تو بھی. اب یہ سننے کی بات ہے سامعین کے لیے. آپ نے فرمایا کہ سن تو بھی اور تیرا پورا مال بھی تیرے باپ کا ہے. وہ جس طرح تیری زندگی پورے وجود میں تصرف کر سکتا ہے تیرے مال میں بھی کر سکتا ہے. ایک اور شخص اپنے باپ کے ساتھ آ رہا تھا اور 4 قدم آگے تھا. کوئی بدتمیزی والا پہلو نہیں, کوئی آپ دیکھیے تو صرف آگے آ رہا تھا. مجلس تھی. حضور نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو تیرے ساتھ ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ ہے. حضور ناراض ہو گئے. کہا کہ تم تو میری مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے. فرمایا بات سنو, 2 قدم پیچھے چلو, بات سن کے آیا کرو, پوچھا کرو وہ کہاں بیٹھنا چاہتے ہیں. تم آ کے بیٹھ گئے اور وہ کھڑے ہیں مجلس. اور آخری بات, مامون کے دور کا ایک قصہ ہے. ایک بزرگ بیمار تھا, اس کا بیٹا بہت خدمت گزار تھا, ان کو گرم پانی سے وضو کرواتا تھا اور وہاں پہ ایک چراغ تھا, جیل میں کچھ نہیں تھا. تو وہ جو پانی کا مٹکا انہوں نے دیا تھا, سٹیل کا مٹکا, وہ ساری رات چراغ پہ رکھ کے اس کو گرم کرتا اور باپ کو گرم وضو کے لیے پانی دیتا. اگلے دن وہ چراغ اٹھ گیا, فوجیوں نے اٹھا دیا تو وہ بھوکا رہا اور پیٹ سے کپڑا ہٹا کے وہ برتن ٹھنڈا پانی سردیوں کی رات پیٹ پہ رکھا اور وہ صبح رو کے باپ سے کہتا ہے کہ یہ پانی گرم تو نہیں ہو سکا لیکن اس کی ٹھنڈک ختم ہو گئی, آپ وضو کر لیجئے. خوبصورت آپ نے واقعات شیئر کیے ماشاءاللہ. جی گفتگو اس مرحلے پہ پہنچ چکی ہے جناب سید قاسم علی شاہ صاحب نے جس انداز سے خوبصورت انداز سے بیان کیا. مجھے تاریخ میں 2 باپ اور 2 بیٹے ملتے ہیں جہاں پر فضائل کی محبت کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں. ایک بیٹا اسماعیل ملتا ہے کہ باپ فرماتا ہے بیٹا تجھے اللہ کے راستے میں قربان کروں تو کیسا پاؤ گے, اور وہ بیٹا اپنے باپ کا ماتھا چوم کے کہتا ہے بابا آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. وہ بیٹا یہ نہیں کہہ رہا کہ بابا آپ باپ ہو کے میرے گلے پہ چھری چلاؤ گے. یہ اطاعت ہے ایک بیٹے کی, اور وہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ صابرین میں سے پائیں. اسلام آباد میں مغرب کی اذان کا وقت ہونے میں 2 گھنٹے 30 منٹ باقی ہیں. جن کا نام علی مرتضیٰ ہے, جن کے لیے قرآن نے فرمایا کہ ہم نے ہر نجاست سے
अहले बैत को दूर रखा है और वो बाप ज़ाहिरी तौर पे आखिरी वक्त है तो बेटा कदम चूम रहा है और वली अलैहिस्सलाम एक ही बात फरमा रहे, मेरे प्यारे बेटे तूने बेटा होने का हक अदा कर दी। मेरा बेटा अपने अल्लाह से डरते रहना, हसन नमाज कायम रखना, लोगों पे रहम करना। और मैं आखिरी गुफ्तगू के मरहले पर, चूंकि टाइम कम है, मैं अपने मुअज़्ज़ज़ सुनने वालों से हाथ जोड़कर आज इस गुफ्तगू में अपील करना चाहता हूं, खुदारा अल्लाह की कायनात में ऐसे नाते नहीं मिलते, मां नहीं मिलती, बाप नहीं मिलता। बाप के गिरते हुए अश्कों की सदा आसमान तक जाती है, बाप की आह की आवाज 7 आसमानों का सीना चीर के अल्लाह के पास जाती है। आप जितना मर्जी दुख दे लें मगर ये पलट के बद्दुआ नहीं करते। उस बाप को धक्का देते हो तो बाप को ये एहसास होता है कहीं मेरे बेटे के हाथ का जोर तो ज्यादा नहीं लग गया। आज हम करबला में, मैं अपनी बहन का शुक्रगुजार हूं कल आपने ये मौजू दी, जब करबला में एक बाप और बेटे की मोहब्बत देखते हैं तो अहले बैत की जिंदगियां हमारे लिए मशअल राह हैं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटा मैं तुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करूं तो कैसा पाओगे। और शहजादे अली अकबर जिनकी सूरत हू बहू इमाम हुसैन के पाक नाना रसूलुल्लाह से मिलती है, 57 साल का बूढ़ा बाप है, 18 साल का कड़ियल बेटा है, और वो बेटा कह रहे बाबा आप मुझे शाकिरीन में से पाएंगे। हुसैन अपने बेटे को रुखसत करते हैं और रुखसत करते हुए हुसैन अपने बेटे का माथा चूमते, सीना चूमते, और वो बेटा घोड़े से नीचे उतरकर कहता है बाबा जरा अपने हाथ बढ़ाइए। करबला के तपते हुए सहरा में मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों सुनो, ये रसूल अल्लाह के नवासे की सीरत है। ये है एक बेटे और बाप का अब्दी मोहब्बत कि वो बेटा बैठता है, कहता है बाबा हाथ बढ़ाओ। हुसैन हाथ बढ़ाते हैं तो बेटा दोनों हाथों को चूमता है, और जब घोड़े पे जाते हैं तो शाह साहब उस घोड़े की उड़ती हुई धूल में बूढ़े बाप की निगाहें उस धूल को देखती रहती है। और वो जब बेटा अल्लाह की राह में गिरता है घोड़े से, हुसैन इब्ने अली जाते हैं, सर रखते हैं और एक जुमला कहते हैं, इस जुमले के लिए सारी गुफ्तगू की जहमत दी। वो फरमाते हैं, ऐ मेरे अल्लाह गवाह रहना, तू मेरा अल्लाह अकबर है और मेरे पास एक ही अकबर है। मेरे दादा ने हाथ में ईंट उठा के कहा था, रब्बना तकब्बुल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मैं हाथ में बेटे का लाशा उठा के कहता हूं, मेरे अल्लाह कोई और सही है तो भेज। क्या इन हस्तियों की हयात तैयबा हमारे लिए काफी न थी? क्या इस बाप और बेटे की मोहब्बत में आज हमें अपने माँ बाप का एहतराम नहीं करना चाहिए था? शाह साहब जिस दिन इस मुल्क से ओल्ड होम्स खत्म हो गए, खुदा की कसम हम नबी की सीरत, नबी की सुन्नत पर अमल करने का हक हासिल हो जाएगा। काश हमें अपने माँ बाप की कदर करने का वक्त मिल जाए। इनकी कब्रों से बातें करो, इनकी कब्रें बोलती हैं तुम्हारे साथ। हुजूर का फरमान है कि इनकी कब्रों पे जाके दुआ करो, नहीं मिलते ऐसे रिश्ते। सही कहा आपने, नहीं मिलते ऐसे रिश्ते।